तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल वीडियो को स्वागत करुँच मी लाइफस्टाइल को। तो आज इंटरनेट सेवा टोटाली बंद से ना किसी कम करी होउची ना किसी एक्टिविटीज करी होउची ना किसी भी करी होउची। आज डेट्रे मुख्य कारण होउची नेट। बिना नेट्रे किसी जिनिस हो पारिबनी। नेट आपण मानक भल रास्ता देखाए, सोशल मीडिया भल रास्ता देखाए, ता सहित आपण मानक डेवलपमेंट पाई किसी जिनिस नेट आपण पाई से जिनिस देखै थाए। से ये बसीजा जेहेतु यू आज वीडियो स्टार्ट करुँची तो तेणुक मु बहुत दुखित आज किसी नेट कर चलतु ये वीडियो को स्टार्ट कर बेसी डेरी न करी आप वीडियो लास्ट में देखो मुझे आपको डिटेल जनईबी आप जानीपर आ चलते ये कंटिन्यू करदे वीडियो कहीं आज डेट्रे जो यू नेट ये काम फाम ये जिनस भारी टेंशन लगुच भारी टेंशन कहीं माने एते भी प्रोब्लेम हम ए दिन देखा पड़ो से किछि माने पूरा टेंशन पूरा। तो से आपण मैंने कौन करिया ऐसा पूरा मुंड टेंशन पूरा रहा पूरा टेंशन रहा मुंड पूरा पूरा एक्चुअली इंटरनेट सेवा पूरा बंद हो जाए। ये तो काम फाम करिया तो काम फाम करी ना जहाँ भी किसी आम एक्टिविटीज थी आम एक्टिविटीज करूँ बहुत असुविधा क्रिएट करा पड़ूँ बहुत असुविधा हो। तो तेणुक आप देखो होलिया निजर अवस्था पूरा सांघातिक होगा। निज अवस्था देखो कौ गेटअप केमी बस देखिए जापे कौ गेटअप बस। तो यही सब जिनस कौन करिया फ्रेंड्स तो किसी जानी होनी। तो ना घर बाहरी हो ना कि घर बाहर कौटी काम फाम जाऊ आसू ये जिन चले कि आज कि बाहरी होनी। घर भितर ही पशिकी अच्छु 24 आवर होगा आहरी पुणी 24 घंटा घर भर रू जे लगुच आउ थे कोरोना आमको आसी से लगुच फिल आस। तो कौन करिया तो आप मैंने जो मैंने घरे अच्छा जहाँ भी कुछ एक्टिविटी करूँ किसी भी घर भर अच्छा कड़े जावास करूँ आराम से घरे रुहतु सुस्थ रुहतु सुरक्षित रुहतु। तो समस्त यहाँ प्रतिक्रिया। तो तेणुक भल कर्म करवा निष्ठार सहित करवा सत्रे करवा तेणुक आगू बढ़ा। तो केते सारा प्रोब्लेम होची आप बुझीपारे गोटे इंटरनेट नटले मुंड पूरा काम करूनी मुंड पूरा जाम हो रहा पूरा पूरा जाम हो गला माने पूरा इंटरनेट नहीं बोली यू जिनस कौन करिया फ्रेंड्स। तो से भाविली कि आपण मानक गोटे वार्ता देवी कि जिते इंटरनेट बंद रोचे जहाँ भी किसी रोचे जो एरिया रे जो डिस्ट्रिक्ट रे भी बंद रोचे तो आपण मैंने किसी भल भल रोसई तैयारी करूँ रोसई सरंजाम रखि थे रोसई किसी भल तैयारी करूँ गोटे किसी फनिश करूँ किसी मजामस्ती करूँ तो भल लगे घर भितर घर बाहर नहीं घर भितर करूँ आप बहुत बढ़िया लगे कहीं आज डेट्रे माने गोटे दिन नेट रहा मुंड काम मैंने भावतु बड़ बड़ ऑफिस मानक सेठी भी नेट नहीं से भी कम कर बहुत टकर लोकसानी पूरा हो कोटी कोटी टका लोकसानी हो। तेणुक सब जिनस मानवा सब जिन जगह निहाती इम्पोर्टाट। तो से आप मैंने घरे सुरक्षित रही बहुत भल ता सहित। तो चलते आउ कि एक्टिविटीज करवा आउ कि जिनस मजामस्ती करिया फनिश करिया आपको जो भल लगे। चलते रोसई बास टे जो मैंने जानते निहाती कमेंट करूँ को रोसई आपको आसे को रोसई शिखी से को रोसई आसे से निहाती आप करूँ डिश भल भल डिश बनातु जो बहुत ही बढ़िया लगे बहुत ही सुंदर लगे भावतु सब जो जिनस खाइबे जो जिनस करेंगे फिल नहीं करेंगे फिल से दिल यदि फिल नौ ना से खाद्यर टेस्ट के आसो फिल ने से खाद्यर 100% टेस्ट आसो निहाती। तो से आम सुस्थ रही समाज गोटे भल उदाहरण सृष्टि कर आम जब सुस्थ ना समाज कौन उदाहरण सृष्टि कर। तो सुस्थ रहा सुस्थ जीवन यापन करवा निहाती इम्पोर्टेंट।
ଘରେ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଡେଲି ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସକାଳ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ି ପୁରା 24 ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଧିକା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, 11ଟା ଭିତରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ତ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, 11ଟା ଭିତରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ପାହାଚରେ ନିହାତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହିଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। କାରଣ ଯେମିତି କି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସାରା ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସାରା ଜଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଜଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓବେସନ୍ରେ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଦେଉଛି କି ସେମାନେ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଜଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ ନିହାତି। ତ ସେଥିପାଇଁକା କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ଜିନିଷ ସେଇଟା ସବୁକିଛି ମାନେ କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ମାନେ ପୁରା ମଣିଷ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ରାଗ ଶାନ୍ତ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଥିଲେ କିଛି କାମ ଫାମ କରିଥାନ୍ତି, କାମ ଗୁରା ପୁରା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଗଲାଣି। ଭାରି ବୋରିଂ, ପୁରା ବହୁତ ବୋରିଂ। ତ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ବୋରିଂ, ପୁରା ଟେନସନ୍ ଆସିଗଲାଣି ପୁରା। ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଏଇ କଥା ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଟେନସନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ପୁରା ଟୋଟାଲି ପୁରା ଟେନସନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନୋବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିବ। ଆହୁରି ବେଟର୍ ଆପଣମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପୁରା ଇମୋସନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ତ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବାନି। ପୁଣି ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିବ। ବାପରେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍। ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ମୋବାଇଲଟା ଖେଳେ ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖେଳେ ନା, ହେଲା। ଆଉ ଟିଭି ତ ଦେଖିବାକୁ ଏକରେ ଭଲ ଲାଗେନି ଟୋଟାଲି, ଆଦୌ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖେନି। ଟିଭି ମୋର ଆଦତ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଯାହା ଦେଖେ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେ, ଯେଉଁଟା ଲାଇଫ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲାଇଫ୍ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଯେତେ ବି ଯାହା କରନ୍ତୁ ବିନା ଆକ୍ସନ୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ବେଷ୍ଟ ବିଗ୍ ବେଟର୍ ବେଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ କଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବାନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏତିକି ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସେଫ୍ଲି ଯିବେ, ସେଫ୍ଲି ଆସିବେ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କାମ, ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ବି କରନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଫିଲ୍ ନେଇ ଚଲାନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବେ ଫିଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଅଛି ଦିଲ୍, ସେଥିପାଇଁକା ଫିଲ୍ ନେବା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫିଲ୍ ନ ନେବେ ଦିଲ୍ ବେଟର୍ ରହିବନି, ଫିଲ୍ ନେବେ ଦିଲ୍ଟା ବେଟର୍ ରହିବ, ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭିତର କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ହେଲେ ବାହାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ଭିତର କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଡେଲି ଆପଣମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି। କାହିଁକିନା କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଆଜି ପୁରା କାଲି ରାତିରୁ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ମାନେ ପାଖାପାଖି ମୋର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟିଲାଣି 11:30 ରାତିରୁ। 11:30 ରାତିରୁ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି ଏବିକା 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ରାତିରେ ବି ରହିବନି, କାଲି ଆସିବ। ତଥାପି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି କ'ଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ କଥା ହିଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଭାରି ଟେନସନ୍, ଭାରି ଟେନସନ୍, ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍। ଆସିଯାଉ ଶୀଘ୍ର। ତ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ,
तो हठात कौन बंद होगा तो आ विषय भी बेसी न कहटा बेटर अच्छी तो कौन आ कहबी आ इंटरनेट नहीं आजिकल इंटरनेट आमर पूरा पूरा सांग जेतु होगा बिना इंटरनेट किसी जिन आम कर ना इंटरनेट रखले पूरा पागला भाया लगुच मैं जमीक सब आम पाखु पलैची आम हाथ पूरा फांका पूरा सेमती लगुच भाई मैंने तो से वीडियो को रखुच्छी मोर वीडियो आपण कि सहित किसी बार्ता मुझे सेयार कर परिवार लोक फैमिली लोक तो किसी मोर कथा आप भल लगी था निश्चिंत कमेंट सेक्शन में जनइबे वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे भूलिए बेल आइकन निश्चिंत भाव रही जय जगन्नाथ जय श्री राम हर हर महादेव ओम श्री साई राम लव यू ऑल गाइस।